أما بعد à ces derniers jours, on doit faire des efforts pour montrer que la jeunesse ou la plupart de la population comorienne est réveillée et ose dire la vérité et ce qu'ils ressentent. Actuellement, j'espère que la France et leur président Emmanuel Macron ont commencé à regretter d'avoir laissé des voyous, des mendiants. Emmanuel Macron doit commencer à chercher le plus vite possible de trouver une solution avec respect des populations opprimées par des voyous, des dirigeants cancres fainéants qui les a choisis. Si Azali Assoumani est au pouvoir aujourd'hui, c'est à travers la France. On a vu, même le propre radio européen l'a mentionné, que Azali a des devoirs à faire dans l'Union africaine. Et il a vu ce qui se passe actuellement. On vous a prévenu que, attention, Azali est incapable de trouver une solution à son propre pays qui n'est même pas atteint la population 1 million. C'est impossible qu'il pourra trouver une solution pour les États africains. Et là, tout le monde le voit. Je sais, même si on dit Emmanuel Macron, on n'a pas le temps de t'écouter. Non. Emmanuel Macron a des ministres, celle de l'étranger, de la défense, de l'intérieur, a des préfets. Et ces ministres ont des directeurs, des services, des renseignements pour leurs intérêts, pour la défense de la France. Donc, tout ce qu'on dit, ils ont des groupes partout. Les diplomates, les chefs des renseignements, l'armée, ils écoutent avant pour prévenir ce qui peut se passer dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on s'exprime en langue étrangère pour qu'ils puissent comprendre la colère des peuples opprimés, écrasés, volés, manipulés, tués par ces mendiants, ces fainéants, ces cancres, ces voleurs, ces assassins. Puisque Emmanuel Macron doit savoir qu'il ne coopère qu'avec des assassins. Il a bien vu que première fois qu'il a accueilli ici Azali Assoumani, moi, personnellement, j'étais arrêté aux Champs-Élysées, puisqu'on est allé le chercher. On était allé le chercher. On va dans les aéroports, on va dans les hôtels. Tout ça se filme dans les réseaux sociaux, c'est eux qui les suivent vraiment. Donc, je sais que Emmanuel Macron, tu n'as jamais pensé que le Mali, va te dégager de cette manière. Emmanuel Macron, tu n'as jamais pensé que la Guinée va te faire sortir de cette manière. Tu n'as jamais pensé que Burkina Faso aurait fait cela. Et surtout le Niger. Personne n'a jamais pensé qu'un jour le Niger va dire la France bye bye. Et pourquoi pas les Comores aussi? Pourquoi pas les Comores? On a signalé, on vous a dit que, attention, les Comoriens sont partout.
Ils sont en Chine, en Russie, en Inde, aux États-Unis, partout les Comoriens sont là-bas. S'ils voient que leurs proches sont écrasés, sont volés, sont détruits, sont traités comme rien, ils vont négocier. Donc, on va négocier avec le pays ou le dirigeant qui va nous respecter. Moi, personnellement, tout ce que j'ai vu avec la Russie en Syrie, je n'aime pas la Russie. Mais aussi, ce que la France fait, ça ne me donne pas l'envie de l'aimer. Ah oui, même si je suis en France. Mais si on est dans un pays, on est obligé de l'aimer. Si on sait que ce pays m'a fait venir ici pour gagner 1000 euros, or dans mon pays, j'aurais gagné 10 000 ou 20 000 si il y a un dirigeant qui pense à son peuple. J'aurais dû rester chez moi comme ceux qui sont au Qatar. Je viendrai visiter la France comme les populations des pays des Golfe. Ils arrivent en France, ils vont partout et ils retournent chez eux. C'est ça ce que j'aimerais. Donc, je ne vais pas dire que la France qui nous a accueillis, la France. Non, Emmanuel Macron doit respecter les Comoriens. Il doit savoir qu'il y a des Comoriens très instruits que lui, très diplômés que lui, très intelligents que lui. Seulement, il est président d'un grand pays, il a des conseillers. Nous, la différence, c'est qu'on a des mendiants, des voyous. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent. Il n'y a pas des gens intelligents. Il n'y a pas des gens diplômés. Tout ça, ça se trouve dans notre pays. Ces espèces de dirigeants, mendiants, cancres, ont applaudi quand on a dit on va vous jeter un peu de farine et de blé. Or, s'ils avaient leur tête sur leurs épaules, ils auraient dit mais à chaque fois les dirigeants occidentaux vont nous appeler pour nous dire on vous donnera tel, laisse-lui, on va vous donner, laisse-lui, on va vous donner. C'est ça ce qu'on joue. On dirait c'est un tambour, on tape ici, vous allez aux États-Unis aujourd'hui, on vous appelle là-bas. Et ils sont très contents. Ils sont très contents de voyager, des délégations, on fait des photos. Ils sont très contents. Quelle honte, quelle honte. Quelle mauvaise chance qu'on a eue avec ces voyous. Quelle mauvaise chance. Maintenant, on pense comment avoir Internet avec vitesse, comment avoir l'électricité sans coupure, comment commander le repas jusqu'à la maison, comment avoir des autoroutes, des métros. Et nous, on applaudit celui qui va nous donner des farines ou du riz. Ah, la Russie nous aime vraiment. Il va nous donner des blés pendant 3 ans. Lui, il va nous donner du café. Après, le Brésil va vous appeler, il va dire qu'on va vous donner, et la Colombie va vous dire qu'il va vous donner des drogues, des chimies. C'est ça, un dirigeant. Vous n'êtes pas des dirigeants, comme a dit Abdallah Agua. Si c'est comme ça, être dirigeant, voyager, manger et dire n'importe quoi, tout le monde peut être président. Non, un président, c'est lui qui a la notion, qui prévient, qui regarde les autres, comment ils ont fait pour évoluer. Regarde l'île Maurice, regarde les Seychelles, regarde les Qatar, regarde le Koweït, regarde Dubaï. 90 au Dubaï et Qatar, c'était désert. Et là, tout le monde va là-bas. Mais nos dirigeants sont contents qu'on les invite puisqu'ils vont monter dans l'avion. Je voyage. On leur donne, ils volent, après ils rentrent. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils rentrent? Ah, venez nous accueillir. Tu es allé où? Tu as amené quoi? Tu vas chercher quoi? Personne ne sait. Donc les journalistes comoriens, désormais, bouclez vos bocs ou allez filmer partout. Si aux Comores, il y a des journalistes sérieux, ils sont maintenant sur Twitter, ils sont en train d'écrire, allez filmer les hôpitaux pour montrer le monde, allez filmer les routes, allez filmer les, je sais pas, où montre la réalité des Comoriens. Il faut montrer la réalité de ce qui se trouve aux Comores, comment ils crèvent. Allez-y montrer le travail.
Allez-y montrer l'agriculture. Allez-y au marché, montrer. Allez-y montrer les hôpitaux, comment se trouve. Allez-y montrer les écoles, les lycées, les universités. Montrez la réalité, espèce des hypocrites où vous êtes avec Azali. Allez-y montrer comment les gens souffrent. Vous ne faites qu'aller filmer des voyous, des criminels, des assassins qui voyagent, qui font des allers-retours. C'est ça ce que vous savez filmer. Il faut vraiment montrer tout ce qui se passe. Un frère qui est là, Ahmed Kiko, souvent il nous filme. Les gens qui sont décédés, il nous filme des gens qui sont malades. Montrer la réalité, comment les gens souffrent. Je n'ai jamais soutenu Djibril s'il fait des bêtises, s'il fait des conneries. Et moi, je le dis, que tu n'as pas un avion, tu n'as pas une agence. Laisse les gens aller dans des agences s'ils veulent voyager. Laisse les gens aller chercher là où il y a les avions. N'entre pas dans des affaires qui vont te mettre dans la merde. Ça, je l'ai dit à haute voix. Mais après, les autres vont voir que c'est Djibril qui soigne les gens qui... Ah, lui, il a mal, il doit voyager tout de suite, il doit... C'est lui qui le fait. On a des ministères de l'éducation, on a des ministères de la santé, tout ça. Ils ne font rien du tout. Donc, vous les journalistes comoriens, jetez vos wikos ou allez filmer les routes, les dangers, l'obscurité pendant les soirs, allez dans des hôpitaux, filmer. Montrez les Comoriens la réalité de la vie. Il ne faut pas toujours aller à l'aéroport filmer ce criminel, ce putschiste. Vous êtes des hypocrites. Montrez-nous. Allez faire des recherches pour montrer la population. Montrez les gens qui est Azali vraiment. Vous ne nous montrez qu'Azali s'il monte dans l'avion et s'il descend dans l'avion. Et s'il est en train de vomir. C'est ça ce que vous nous montrez. Puisqu'il ne dit pas de discours, on est bien d'accord. Lui, il vomit. Il fait honte. Il fait honte. Wallah, j'ai choisi quelques ivrognes qu'Azali quand il parle. Je préfère quelques ivrognes qui ont fumé la merde. Souvent, ils s'expriment doucement que ce putschiste, cet assassin, ce criminel. Donc, Emmanuel Macron et la France et les pro-français doivent savoir qu'il a eu 4 surprises. S'il n'a pas rassasié, tant pis. Les Comoriens vont la surprendre dans peu de temps. Allahumma amin. Si toutes les manifestations qu'on a fait pendant 4 ans, quasiment 5 ans, ils ne nous respectent pas. Si les fois qu'on est allé à l'aéroport, dans des hôtels, pour aller chercher ces assassins qui ont tué nos proches, si Emmanuel Macron n'a pas compris, il sera surpris encore. Puisque les Comoriens ne vont pas rester comme ça. Les Comoriens ne sont pas seulement en France. Ils sont partout. Ils sont partout. Si la France ne nous respecte pas, on va chercher celui qui va nous respecter. Si Emmanuel Macron ne nous aime pas, nous, on va chercher celui qui va nous aimer. On va chercher d'autres alliés, d'autres amis, que de rester avec des gens qui ne jouent que l'hypocrisie. Comment tu laisses un assassin qui est là pendant 14 ans au pouvoir, qui ne fait que tuer, voler, voyager. Lui, il a voyagé plusieurs fois que toi. Tu sais très bien qu'il voyage plusieurs fois que toi. Il a un avion? Non, on n'a même pas un avion. Si tu avais pitié, si tu respectais le Comorien, et tu as vu, vous êtes en train de nous dire que vous nous avez donné 150 millions pour prendre Mayotte. Ce que vous avez fait à Mayotte, là, honte à vous. Tout le monde vous a dit que non. Et Vladimir Poutine va dire que tu n'as aucune leçon à me donner. Vladimir Poutine va dire, tais-toi, Emmanuel Macron. Wallah, il va te dire, tais-toi. Moi, Kiev ou Ukraine, c'est à côté de moi. Mais la France, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? La France est pour 9 000 ou 12 000 kilomètres. Tout ce que tu as fait là, et tu as une leçon à me donner. La France, on va
te mettre dans la merde. Tu choisis de rester avec ce putschiste, tu seras surpris. Tu trouves une solution le plus vite possible. Tant pis. فنقول أي حاكم عربي أو أفريقي لمن يساعد هذا المجرم ألا تستحي أنكم تصفقوا وتنبسطوا عندما يقول أحد الرؤساء الخارج أنه سيعطيكم أرز سيعطيكم أكل وعندكم أكثر منهم. كيف تريدون أن تحترموا وأنتم لا تفعلون شيئا؟ Avant, on faisait des échanges commerciaux bilatéraux. لكنكم تريدون أن تسألوا فقط. Vous ne faites que mendier simplement. Vous ne faites que mendier. Donnez-nous, aidez-nous, donnez-nous. On dirait des aveugles pauvres qui vont à gauche. Ils vont en Russie aujourd'hui. Demain, ils iront à Colombie pour aller mendier de drogue. Après, ils iront à Dubaï pour aller mendier de... C'est ça les dirigeants. C'est comme ça les dirigeants africains. Les dirigeants africains ne sont que des mendiants qui nous font honte. Ils sont très contents quand ils voyagent. Ils sont comme ça. Je vais voyager. C'est moi qui vais parler maintenant. Quelle honte d'être gouverné par ces voyous, ces cancres, ces mendiants, ces fainéants, ces voleurs. Vous êtes là pour voyager, pour aller dire donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Mais ce sont des êtres humains comme vous, non? إذن هؤلاء رؤساء مثلكم يا رؤساء الأفارقة تبقون هنا لكي يدعوكم تعالوا يا رؤساء الأفارقة والعربية نساعدكم خذوا شوية رز خذوا شوية. اخص عليكم على رأي المصريين اخص عليكم. J'ai honte d'être gouverné par des dirigeants comme vous. Et d'autres étaient des ministères des Affaires étrangères. Ils sont très contents. Amin Souefou, le ministre de... Qu'est-ce que tu as fait dans ton pays? Qu'il foutre le merde simplement. Et maintenant, tu es disparu. Tu as dit l'émergence, maintenant tu es disparu. Ah oui, tu es disparu parce que tu as menti. Il y a un proverbe qui dit que les mensonges voyagent par avion. Mais la réalité est en train, au moment où la réalité, ou la vérité est en train de mettre des chaussettes. Mais toujours, la vérité qui arrive le premier. Donc tu as menti au peuple. Tu as dit, tu as des pourcentages, tu as dit, on ira dans l'émergence. Et maintenant, on ne sait même pas où tu es. Kadibta, ya Amin سيف كذبت على الشعب القمري كنت وزير خارجية سنين وسنين ولم تفعل شيئا إلا السرق مع قريبك عثمان غزالي هذا المجرم والآن هربت لم يعلم أينك ويقال أنك في أفريقيا فهذا هي السبب الذي دمر أفريقيا إذا كنت في جزر القمر وما فعلت شيئا وكلفوك الأمن والاستقرار في الأفريقيا سيندمون من يوكلكم. Ils vont regretter ceux qui vous ont confié ces postes. Abonge watukufu, il faut bainge kalima di mardorongoza ema duyanu ema fujarian. Shele kalima mimuna kanzana mbebanu. Na mwambie ngamrongozo ema owaloko moriransi. Enyi wadzadze na nyi wababa mloko mori ema elenga yoje entsohole. Ngejibao hau na mle ntsohole yabo ujore mwane mbahuma uesukari jo uheya nezebwaso yiza warujo katoboka bati la petale hunu. Banu baboka bidio pashi eyamba ule maele na ulo mwade ulo na sukari ulo na diabete ulo ne utoto wana mba ubwa maji watawe mnamba. Na mtiporofite diaspora yabo shana mdunge maele nele feleke nele papa imle yabo ate sukari yeye
wako jwali koni chana balwabe wako nda ubini chana wanyuna mbahe mapoda mjuhe mdozina mtimizi mjuhe wakati angami maleneni wala tikacha na mtira pia dina shuhudi haina shuhudi na mrema pesa mfanyeze rogo manza upia halafu wakati mjoka utaho mfanye rogo zijo mfaini unuko utindu ununganzo na wili ngani hama dezenu ni yabasa o mashuhudini sho wakati wa rogo za muhimu ni ujirenda zire we pia uonge hapo ngena manyahura gena mfumora nziyalala ware mwani mshipa uoga sina mfumo kajachuha uoja usheze shughuli bainge Mungu ambilibili ya tola hula anduje nda maana wa intino nyumeni wanasema nyumeni pia timbaga uni no ni vaili ni vai maudu tena unikeilo wajanilo unikeilo cha yunuge njisa anasa hindo ati mtu nibela cha unikecha kamshwazise hata abaina mroso ni mruma mrufikiri ola koko mfuma tu ya rondo la majaju owenji shaye hayasa na mchomwede haina mndu joka ufanya shughuli yapo henda hudu bangi habulie majimbo yao na mvinyohani ka watu eni ujofa yapo na jokana gujo shitariki nyi wandu mfanya waze mashughuli na mhulele bangi mniko wandu no ili waje wazine na mwanike mvinyo wanwe haina zifanyishi yao yabo wallahi laadimu ngamnyi amfezo parti namfezo parti nyi wandu mnika wandu le bangi neze mvinyo neze ngoma neze twabia mbizambo yao zaza uweza na majimbo wema bozaza ele jimbo la muso waliheza lila astaghfirullah bozaza balati jimbo la bibi ngeze bangone zetwa biazirendo au wede sababu ya heza ngozila wanu maduhasi sha uzamana makaulu hamada yadu ngojo ndem na riali ngojo do kazi waje hayasa sheze alfadhizila kazi jalazimu mramada we bozaza ngamurongozo bawo tilola wakaurila piza wadungo wasaidia wazali njaho na wasaidia azali bainge kwa kamjari heziza utamba mradi hezize mimi ba mimi kenga manzo jimbo kwa mjoda na mradi unji hezize sha mtojo fanya mbawu watwania eza hunda yeti hiyo watu msomo watu unono watu mahakama watu manwitoka yote shanga kamtu sikini yeti mruliga mbodoma hezema jimbo ya uranganya ushababitani wale viwa wanao vinyone le bange no wajufumu wende wahime wadufanya tobi ambija wa wandu waona neze kamera zenda chao wasasa tijao kamera wewe wa ubanga na msikini yo wana wewe wa uwezi zo msomo wewe wa uwezi ze amani wasasa si wanaendini bala kaufanya wakamba wari wele premier da wana mdobi uko ujwa uweza ndo uko ujwa za udungwa wu mushiliana sha ilati haki mda ukana baraka ilati haki bwana mshohangu na mkera adekenga mheza mjokana nganyina wana kuna uzama na maudu ndo mmone gudo hezana twabiambia namna ile ujibiwe kele jimbo ilo likaziwa kamdo shelea ba aina kaulu mli alambao ilo mlugo jozisi wa mayalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid galanzi ho ngotamba yento kamba yabiri ndaba ke mwana yabiri goto kanza ujibu la jabu ndali kwa biri ndaba abira muhawazi yabo mjufumu wone le daba ne le jile pike jwamba kana hawazi nda uso na udo dingoni yabo ngotone seke halewe eke haujo kopsha babingwa za abo usa urohora wandu ko tondo aruma tabu mwana mshohangu mtukufu wodo pande na Tanzania yombi abo nge hapo ni wakomori na mmone diaspora ngyo yao ekanga mafili hao ne maele diaspora warense za hao ne zenyumba za hao no wazaza hao no wandu wakoja waone wajua mbengwa ndio wata yazali wa mtowe ilimja ujamdu enshindo abonyi wandu wa marema nasi na mjumduge maele ne papa ne boka mali maduhul ala fondo pashi mdodamba tilomani wade le jinga dira aliwa nusabwa pashi ya ibidia pashi kam ambidim pashi ya ibidim fair wakuba jawo ndo jomsaidiani ngwa surplasi nomdasa mafiliana maele wodo pande hu ngamrongozo owaze wahango walobonsi juwan ngamadi so Muhammad Ali Swalih uja Dr. Jimmy, uja gouverneur Hassan Hamadi, uja ministre Ashraf Said Hashim, uja député Tosha, uja mtukufu Muhammad, uja nyoti pia. Haina mdu wa siasa metra la arifu mlobon si juban. Kanga mdoshe yentila, keka mja jiroshe ya mdoshe yentila, c'est le moment. Abo mzewa hangu mtukufu muhtaram Said Ali Mohamed Shahir Ben Masoudi. Et comme doche ya intila, c'est le moment ya on da mbezi haraka mtanganyia mwede mwa mfaranta. Alors,
ngoronti hata watu utijorila umuka karja urejeze Faransa ba uyinika mshenzi wala harenge hawa wandu wafu asa wafu mubarino asa wafu l'hôpital ngono namna yangamizenti ila usikwe komori wajoju habo ezao ezajiri Mali ezajiri Burkina Faso ezajiri honti pia kutaka uzilinda kubeze wareparele zama jua lifanya wahansi mshenzi wala basi nyinyi bo Mamadu bo Ashirafi bo Hassan Hamadi bo Tosha bo Ashafi bo Elarifu bo Sedali Mohamed bo Shaheri nyoti keka mgatanganya habana basa mwabe habaru wa mwambia ukana garantori huone d'urgence basi si de wakaribu ne Mfaransa si tikaribu ne Mrusi kaka mgatanganya habana basa na mjwe msezanyu babo kairiba hanani yabo kairiba hanani na mjwe mdunga Archimede msezanyu baba la rikamba bo mwaro hanga mjwe munde solution na mwempare d'urgence banu manzi au mwaberi jweri dunga ne rende utoka ufaya fo utoka uvukavuke rende mfumtsanu yabo baingeri jonda razingareza bari bandika ujarambye Mfaransa uka ngo ufanya ukutufanya ngari jo ufanya apeli banu haina mkomori utoka banu ngari mwambia ya pare haina tilo pisambe osekuru borisi ntori saidi ya Mfaransa hanti mndu nguri boro hifano funga wandu no tortira wandu basibo mzee Mamadu ikayao hunikiwa e front commun ari élargi au toujours opposition toujours hindini mzee wangu mzee Ashirafi il faut ziki wangu SMS pamecha fi ben charafa dura za kushansi nyonti pi haina mrulo na roho haina mrulo na parti ban bodini na suri nyonti pi anamtanganyia bana basa c'est le wakati uja mbehe barua sinon ngamparo wanama waheze apeli ne mabeja bana enga mona weje e kamjari dunga nabo ava usakomori parce que on a problème e ntina wona on WhatsApp wajua libale ne danger no problem sheka ngamida mina on WhatsApp wenda si shauti nivumbulie shama na parti na tuziona ndati jobo trasi atubira shetone na magena parti onge na kipa onge na mouvement onge na bavu bazo ni zorambi na numba soko na rogo boso bantu dawe na shamwini na twani na mbaye na bishara na nyiwandu njo wangamina wandu kume ekanganyi kume et ils appellent de paringo mengo miraro abo wenda wa utima becha abo izo les appeli sheka appel de paringa si wararuda mina baruf na siti mabecha rijard sanganja da sina nyino kume abo wa mabecha yode namna roko calcul wajoka wenji wa do wenyi arijuhe na ritwandi sa unu Faransa bo wallah na mjue banger jore malamanda arijuhe yabo rendera zingaro rikaujana be Faransa ukana engo rironti aunga rendao za turendera ambe kana bahanga rendo Rusi ngarjo renga mvio bana au trebana ri demander rende ambassade ya Rusi ukantori saidi bari ulo arifu kartina bana tu bana Mfaransa hanti ya zalinga abo gutorangamisa angamizo na nyasi wafu yabo mabeja na randise hunu kwenda hula bangon wenda hula ngabo watuka ubuli wa roho ngabo anduka ngabo watuka umndo saidi ya wandu shoto tipi genari wone sim Faransa bana basa ngarendo rafanye jezaji how d'ici quelque temps urisekulie mshenzi udoneti hatu gebidio mndu yaone ai waiti mwamini banuka sishi hui shabe joke kwa ndo wamini wa kwa jatimizi kum parce que mintuwa na tuwa kwa tuja bana ngemo mtuka wamini mndu na tuwa rumona jana bi jwar parce que jwar ndejao ngamjwa mini bo soba ngamjwa mini bo mbaye ngamjwa mini bo farani ngamjwa mini bo bichana ngamjwa mini bo shamwini shaka mnajwa mini bale mtu amekana na shamba shawandu jana na tuna mndo katilani mimi ngamwamini nini shwadunga abo ngamjwa wamini yo bainge kamja waparo waona kamja paro waisha bainge kwa jaumba izo sa nyinyi shamiga mtu abo na mje ni hadisi minani ekenga mina wenjira hanani kamjwa ba abo kweli ekenga nje rielewana minti ntutani ke president utukanza take president ngujoka sha omwenga manzoni wono wandu ni waona oni wamini yo ya ukana wanu wajitole shamta sijende ali wayo atandrege dia ntebali ni yari ya bet ai dada nguwa basi abonge hapo upande huo c'est le situation iliyo yinu ngamjokana wa Faransa pia ngwa wailwa ni mazi wailwa ni aibu kwa tuangalia hai ridungulwa hula ridungilwa unu ataleo ni jetsa wanu bao abo maudu Kameruni na monana na Komori bas salam taka iyo de namna lazima urifanye kwezi watukufu abonge mzee wangu Muhammad Ali Swalih Mamadu
mzee wangu mzee Ashirafi, mzee wangu Said Ali Mohamed, mzee wangu Shaheri, wazee wangu Eze Shafiu, Jimmy, Elarifu, SMS, nyonti pia metro mshinda eze na mamjuhe haraka bano mfumo unu banu kabatia ukana ngamlindao ukana jao na mjuheri dungane kenga maba ukweli au mjuhe msezani kaba na mfumo mamedali swali waniko front commun walone sente Asana Hamadi, Ashirafi, Shafiu, Jimmy, Mshinda, Said Ali Mohamed, Shaheri, nyoti pia ikabanu na mfumo kamjaresevelwa kamjanti habaru wa lettre recommandée mwamba ezarugo getugenda nozidi ngari onao hayezi mhundrao ni bo enza shonga engambakio peuple komori kamna ushido witarumu ekeisajuha na singar jo pare njuka kariba jari saidi ngar jo para Allemagne ha Angleterre ha Urusi ya jari saidi shakar na ubakida sina we uri beshe fujari jari rahitwa o karibu nas na mfanye barua ino ebanga mdio ndoko injiza wanumpara nyoti pia mjabani mwamba ni mgo toka president mdedo wa cinema ha wallahi mdedo wa cinema ebanga mjaili watawasa na mjue basi wa hanjume da mina Muhammad maana ne libya atunga jo henda na mara jo para open ndera hafe na mjue na mwantie Faransa ukana nous avons le regret de vous annoncer ce qui se passe ngari wono haya on a honte de voir la France chasser comme rien dans des pays africains. Si Emmanuel Macron n'a pas compris, tant pis pour lui. Mais nous, on pourra écrire. Garjo ende arumia pasadi yo. Namiga mjota wanduban. Rende arumia pasadi ya Rusi ende rombekana. Urisaidi. Anuka nyenyigo. Nti Faransa. Enyo nzoni ke Faransa na hanti mnungu aribuari fuari dantino parjenda komor. Abunti ndao. Directement je dire non. La France n'aime pas la population comorienne et nous aussi on doit chercher la personne qui va nous aimer. On n'a pas la force de combattre la France. Mais on va chercher celui qui aura pitié de moi, celui qui voudra me sauver, celui qui va me respecter. La France doit écouter ces mots. C'est fini et ça suffit. Puisque la France n'a pas respecté les Comoriens, on a manifesté plus de 200 manifestations, plus de 4 ans. On manifestait tous les dimanches dans les places publiques de la France. La France ne voit pas. Il nous envoie des polices venant de la préfecture de Paris, dirigés par le ministre de l'Intérieur, le ministre dirigé par Emmanuel Macron. Mais vu qu'Azali dit oui à tout, il laisse Azali nous écraser. Alors, Kabo Mamadou, Bo Hassan Hamadi, Bo Ashirafi, Bo Jimmy, Bo Tosha, Bo Shafiu, Bo Shamsudini, Aïna Mdou. C'est Ali Mohamed, ancien ministre, Shahir Ben Massou, et Kanyon Tipia. Moi, je suis fiché là, Ali Mohamed, si à ça, et Kabanuna Mfumo. Comme j'avais la lettre recommandée, comme j'ai organisé, voilà, moi, au Akomori Pia, ouais, ça va jouer. Amjo parwana ma mabeja ekengwa bokweli wallahi la ndimu ngamjo kawamado rijo henda okedorse haure de Champs-Élysées kenga bo bunjulio abandera me bandika ujarambe ukana erende ratsa herangre ngari ya mrusi aungo rijulo ndaziba garjo ure mwese la manda garjo ziliba lire mala manda ata garjo ziliba yoni me yawo ndo mabeja rendera me kana risari wele urirenga odo arifunge ule mengu pia ngwajo ko shababi wa komori ufungwa ba wende wa ukana Banuo la toujours ngutsori uwa kartina maji kartina mweji kartina bahindu engo mdonti aungo fanyo Allah mimi ngamjoka wa mado ekeze ngo izo zija basi yabo ilo de rongo ni hunikao we mhu wahe francome Mohamed Ali Swadi rilemewa ngari tabi hao ho neza ntizi ndwaji zitowo mfungeni batu sisi toto silisi ndini tsambani lolindi tsambani non tijao ngamona Niger wamba ukana non, la France ne doit pas rester comme ça. Il laisse le fils d'Idriss Déby au Tchad qui a fait un coup d'état et ici il dit il n'est pas d'accord ici. Vous voyez? Il soutient d'autres coups d'État comme celle d'Azali et celle de fils d'Idriss Déby. Et ici, il condamne celle de Burkina Faso, celle de
Non, c'est 2 poids 2 mesures. Non, non. Ça, c'est l'hypocrisie. Ils sont en train de dire cela. La France doit écouter, doit ressentir notre colère. Il doit savoir que nous osons dire la vérité, quel que soit le prix qu'on va payer. Si je décède, si on me tue, si on me tue. Je suis qui? Je suis qui pour les Comoriens? Mais ça me fait mal de vivre, voir tous les jours mes frères écrasés, inondés dans les océans, en voulant traverser pour aller se soigner, pour aller travailler, pour aller chercher à manger. Non. Il faut que je meure pour que les autres survivent. Je suis prêt à mourir pour que les autres survivent. C'est ça ce que j'ai voulu le dire en langue française. فلن نسامح أي رئيس يقف بجانب هذا الظالم المنقلب السفاح عثمان غزالي. هذا الفاجر القاتل الدكتاتور لم يفعل إلا تدمير جزر القمر وقتل الشعب القمري والسرق. اسألوا كم مرة سافر هذا الظالم المنقلب عثمان غزالي. Vous demandez combien de fois il a voyagé. Aucun président dans ce bas monde a voyagé plus que ce voyou, que ce criminel, que ce putschiste. Il ne fait même pas une semaine dans notre pays. Or, on n'a même pas un avion. لم يبقى أسبوع في جزر القمر لازم يسافر ولن نملك أي طائرة واحدة. فكيف؟ والمصيبة أنه يسافر ويسافر ولن نعرف لماذا يسافر وما فائدة السفر. إنما يسافر يدعو الناس تعالوا وقولوا مع السلامة يا رئيس. يسافر يروح يطلب ويشحت ويسأل مساعدات ويسرق مع زوجته ويأتي ويقول كل الناس يأتوا إلى المطار ليستقبلوني. السلام عليكم سافرت وأنا وصلت. والمذيعين المنافقين الكذابين وصل الرئيس وصل الرئيس وصل الرئيس. C'est stupide les journalistes comoriens. Ils ne nous montrent que le départ et l'arrivée de ces voyous, de ces putschistes, de ces criminels, de ces voleurs. On a envie de savoir où va ce putschiste, où vont ces voyous, ils vont faire quoi, comment ils sont rentrés avec quoi. C'est ça ce que nous voulons que vous nous montrez, vous, espèce de journalistes bizarres. Montrez-nous comment sont les états de nos hôpitaux, de nos écoles. Nos écoles sont comment? Les universités, les routes, le pêche, l'agriculture, les marchés. Il faut que vous nous montriez tout ce qui se passe dans notre pays pour savoir la réalité. Il faut qu'il y ait une personne issue de la diaspora pour venir filmer les routes. Comment ils sont catastrophiques. Honte à vous les journalistes. Ni wana fikini ma journaliste wa Komoro. Namri filmer ze l'hôpital. Namri filmer omuhazini. Namri filmer ze likoli. Namri filmer ze nzia. Namri filmer muzindoni wa Komori wao no ukweli wa Komoro namna iliyo. Mdoto ulaba wa tuleda mu filmer azale kengu passion avion ne kasi bonti. Mdo filmo we dino wa mezi wa wenda wa imele koti je magonti o mdemele koti. Bori leme wa uri filmer wa ombune le popo de zala fumbuni. Ne machulu luya wa mezi. Mtidoro ne sao tseleba kam tukuri rabis. Boka iri wa urahana nyima journalist wa Komori nyinyi. Nyiwandu wa mafiti. Bani kam mono haya ubala ze mikro mode mahenti ze malaba ya tudum rabishi yani. Auka iri wa urahana ni. Na mode ma filme e mazama jia jiri yo bonti ju. Na mtundo muoni mone mazama jia si. Chapaka kiltasi la wa hato hafa wa iwano wakati la wa ile kwa do propage. Ndongozo ujiri wandu waziju hata wazidi wazo katila ike balangu wajua rone sezo na mjomo ni mwone le tala ntori kabati journalist yabo nyinyi ma journalist o ndo yabo pia kabati ya ronesa o shenzi no una haramu azali ya wanti ya usule gashi ya jarone sawa kabati mtu kamjauzisi eba ne lwa yanzo ivoti wa ya hele gashi ndai eba no kale gashi le lijwa Faransa Faransa ngurongo hindi Komori ngwa hunra hindi faida hindi izo zijiri ikoni bo wa ikoni izo zijiri ikoni bo wa ikoni huso shindo
wale shindo awanu kwa jonda faida ikoni kwa na hunda bainu paka bahakume iyo tole shindo udangu hata iyo weja uchao na mdone seza kweli dès le début yole mana na baukana ana haramu bo Kongo wa joinda wa voti e sharia sha uhuza etwa mayanzima yaba kishe Komori embagashi yo azali amberenga ifomwa ambezentino ulemengu naqulu li ayi dawla man yawaqqa أي اتفاقية للبيع أي شيء من جزر القمر مع هذا المنقلب عثمان غزالي السفاح السارق أول ما سيرحل سيلغى كله. Chaque dirigeant qui va oser faire un contrat ou signer un contrat de ce qui appartient aux Comoriens avec ce putschiste criminel qui ne présente pas les Comoriens, dès son départ, tout sera non avenu. Tout sera non avenu. On va tout faire comme rien n'est fait. Alors, on vous prévient. Faites attention avec ce putschiste. Nima député, marendo amikata dipe, manomeo. Kabati mzimandani ya oneso wa Komori, esharia azali, izo yarendo ananyasi wa Maore, nizo yarenda wembagashi ya bakiabo ya joka de toma ya he Komori. Engeri ka urumani wanadamu, ngeti dabo urumani ma iltimkomba na mazumbi, basi wallahi negociation ya jufani shihayabo. Hajo negosi ntori wa shela pitali vanu mwahawa kamili ngamjoba lezu pia mjomu ifanya o ntori fanyi terrain o ntori fanyi l'hôtel o ntori fanyi ndini jao supermarché ezano wezo ntipi ya engezi fanyi wa ngariunika wanu gojo renge embayiro irumi abantu namba faidi ya jao ngariunika omna isima wengo jo rumi ambayo kada namba faidi ya jao yabo etiba joka hazibo machululu shanyima journalist ezungu azali yafanya ukamtushida mwenda marega majama ronesa si wa Komori na mdole securitas ya elegash azali yasinyisiwa madepite e madepite wajawa ni kwa na msinya hapo mdazi ya baho sana ngamwalindo e madepite wanu ngamwalindo wanu getuka ulazimu wafanywa kirita siku ulanziwa e kami ime ujuka hundezi o wandu wa wanawe bwana yinu riwajuwao no wandu wangamiza wentino riwajuwa ngarijo uwanzi hapa hanu wandu wadone madui emikata dipe tiji 20 na mingabi tiji mengo mingabi ya rotenti ya Komori daona azali wallahi ekangami na mojo jabonge ba wallahi ngarijo wanzi wana damuana ka wandu wahuzale gashi wandu watoanya nyasi wakama ore wandu wanige bidii wandu wajue wandu waloda daona azali ano wandu geto bidii wanzi wana hawajadu wamekana wababa nyudo rotenti ya hatu wandu wahu parce que wajojo ambia wababa bomba ça va pas ha alwango imbagashi yabo yaveniri hatu yoda veniri yaho wana hatu no wajua hatu no wana na sho hatu babo mototola ya hunde baki à 13 ans vers 14 ans et moto amadu wengeri tina bari rumaoni mazetwani na majini na washenzi wajukuvrewa parce que wo wengwe wanzao wakompanye wane enti wende wa waswidi shabo ngojwa mdata wala katima imaja ani kwa bursi ende ndafanya ujeshi tende wende wa mdanganyizise baada witilo wana wazali wana wazali no wana wahema gouverneur no wana wahema ministre ne mikata dipeyo mbulio wa mzani ngwaranga mizawo ishelero hunde turu mbulio wa mzani ni wazata no wana shohao jo wana wandosh wa imajeshi jiwanu malulani imajeshi ya mabuli wa wana nyasi wafu wafungo wa sawa tortureo mabuli ya ni wandosh ishele bantu amineke ngwajula la na mizinga 24/24 to usiku atuka hufa mdatu yamba kana yuhale handa hambilo chao basi so tonda fursu ya jeshi ya mngu muwaya fe e kaundu fursu yabo rimndongo sani mndongo zo wanda umahanyu mharaya rimwambia ni mndongo zo anahanyu mharaya rimwambia ni mndongo zo anahanyu mharaya ni wa baba mbuli wanahanyu ngwa wandu hifa no funga wandu no torture wandu juzizuki wangu fundi wangu hala waende ibn Khaldun yali asomesa Abdullah Ibrahima hende harunga mamba indutona mana hende hatoiska dro habo hatijima jana matano masina wakanizo nezo zontipia na bomdulo na sinoziti kabata tambareshi na barongo kamonao ni wazaze na ni wababa nyenyo ndo shahe emajeshi yao shele wodo pale na kanzana bia ngamjo timizie directeur hangu nimwambia ni okana
Emekia moroni wa deside walibeta habu ya wandu. Ngabo manama mtukufu Parsaid Shukrani mumtaweni rinjia en contact hapulwa ne commission ya uka dizo basiza ha homeki garita usamaha abonge eleta hala sihailo ngebilio ri Julie Ndasi eze duaza ho wanyeta habu wa joni kwa 2021 kwa janekiwa ija ngabo wanadamu walomeki waliao Mwenyezi Mungu waonao haya ngabo walo hara yamba ukana inusabeniman watoa noti au komandoni wakati nazira ya fera ya nazira ya parsiwa haina mrao mbu hatoa noti ukana no wakaja paro komea mapesa ya dokomea ya Kleenex na mandili na sopale na papier toilette alika chaparo komea mapesa hon haina mrao baka chaparo komea mapesa hon basi wende watundu waonduka hirwanie watunda bala wafuhafula pia waolongo anukao nartiwa ya mona wale mani badezaro pia ukabala wakamba ize malingizo bala kezi jakomela antiha si singa rasure yo naziraka ja paroko ya mapesa si singa rasure yo naziraka ja paroko ya mapesa watunda wahundu bala za halisi hi kwa emare marumbore majavaja vare masawe pia ya rengo basi yabo wabuha baadhi za wanadamu walona irumbi walona imani nenti warao Mwenyezi Mungu wadeside ukanage bidiyo rilibe edhahabu ya himzazeola hakika banu ele zaharalisi salino haina ndogo fakhari wala yarambao zo wallahi wala ngena haki haina ndogo fakhari yarambao zo ngena haki juziti shamba indini tsaila ntujwa ilamba indini ya dahubi ijayamba bano kongo vumboza Jibril wo urongo hambabi eli ndaba na mparitwira mmulema muzise izo na mparada ena jimba na wambi ya uhusueze maliza wandu zara yungwani Jibrilu shemba indini ila imbanzenze ila ntujwa ila dabi ziripare wala Facebook da sinani ikebala ngonterorize yakana jaujao ngamwe donata he wa unijua wadulumiwani Jibrilu hakia hawe iwarejei mimi fakhari shantina ubako hayati wangu ntolofanya direct za Jibrilu basi na bonga bondo ulwawo hifanga pofungwa ezabili eleta Jibrilu ya jodi sisa ilo gupartager daena nyimwe da mwamnika ya tuona banki ya tuona shirika la mvio mature nga resu na nyimda msheza mwana halima awezo wanje ya ishena ishe utanza na tishi shawoi ngamineze makirita sipia de mana nirongo avec confiance akawe timnika zingara amine makirita sindemana watu paro jamdu wanajamba ti wakazandabo akawa tuopia ya ukana wenge na kizo ambao rikaza dati rirenge mbahindu rikubali ramba karijo mnika sukara karijamnika karijamreje rirudi rito amberi nika wandu rirudi rito tsohole rikaunika wandu rirudi rende rito bursu rikaunika wandu rirudi rende rikauli byandu la madaza mpira wanu ina ramba oni fahari wanu wenge na haki kazila njawani kawarumie njawani kaja unjedana nikada bashati anti banki yabongo wajua ukaba inge wa michenga mjua zingamanya robonze rondani abonge ngamumla honi bwa komori wandu walomeki warambuwa na nyinyo tipe kenyiti wanafiki mkubali ya ukana fahari hakana hakita zinu ola directrice fahari ya mvumbu wabanu ezedu wazaho wenye dhahabu zisazandi sowana inda iladi wa mrako hamba ajilan ghair ajil abezara ka ujibu direct la ilaha tolo azini delete pia ya fera ya nazra Mwenyezi Mungu pia haba huano wakanza wakuvura wizi wakaja parokome ya mapesa undaina nazira hunu bank centrali wakaja parokome ya daina nazira hunu meki geza bari mamnika konshi geza bari latika mzijwa alela iti wabiani ala maqul lakum je vous ai pas dit gea basa namtsa sigareti ho shimia wando vura rubele jali komjam nikendo ona jembaba muziwani timwambia ni mfanya jembaba mziwani uziwani mfanya makamtuni ona basa basa ezabari yatolo ezabari laila tolo hazini enazirange da alafuti kanza naambie bwana woi na mumone ndo mwambie malaliyo woi laila Sedi Hassan woi de wabidi
Et bwana woyi ari oporo adina hari mwela. Comptable, finance, moyen de paiement. Et bwana woyi ngabumwambi ukana attention. Outire jeu dangereux. Tahaddar. Il ne faut pas jouer avec le feu. Hein. Nekena ils ont afanya. Woyi de agent comptable bwana woyi oporo dini madi. Et chef fois directrice exécutive Laila Saidi Hassan. Dini madi amuhulaho yaukana vanu owandwalo meki hono wandwalo komori. Abonga sina wanyanyasi, ngasina wababa, ngasina wazazi, ngasina wajomba, ngasina waontipi. Tahaddar. Damba na mwende mwambio wenye dhahabu wakubali warengemba bititi ngwanzo menji kwa tsa menji. Msisi dhaha ukayabo utowa biche. Utowa biche unika wandu wantohole. Onikor ila de mana Abu Mal habo ya loda ena ola mwenza shonga la wa hentohole ola tijwa la dondobi ya kawanzambe kanari arnaque du siècle ya kambarizi la ndaborambao. Wewe urudi utowa biche we comptable ala fois do signé Laila urudi utowa mkauliba nika sedali wa he fédération football ya Komori ende ya libelamanda Cameroon. Urudi tena mtowa bourse mkaunika wandu yonga ministre de la jeunesse et des sports, ministre de l'éducation, ministre de l'agriculture, ils se sont typés. À la fois basa Laila hatoolwa ngawe en contact daona Laila nguro na mumnike batabu na ibadi yana mtikiri mfanya jao ngawe en contact daona attention tahaddar, ne jouez pas avec le feu. Dini uti jouer na namro mimi njajua minja parisha nazira wo shamnyezi ngobe yakaanza wono Laila basa e atowa Laila orje ngujojwa hutowa orje sha ntienti ukana abo mtolo hasini basi eke ijata mtolo tsambo majumba miyawa hauna izo zonti pia tsambiloze nogoza hano mtifikirikana banu wemnanga yalo hasaweni banu mimi ikoni na mitami huli inadaho mitami huli ngaminadaho moroni ngamina wanzani arumwe Komori kamidi ramumalira nzuwani rawa maori rawangazija abo ngamina wandu ni watu wao. Ne jouez pas avec le feu et namna marigeze maliza wandu edhabu ya wandu marongozi yo hata wewe ujojo ambia Laila bodai inuge jo pasho bodai bezar karfanya upe serikali ile bedhaba enda fanya ni uloni sho shamwede mwahe nyumba za hanyu tsani madina nyo ili bana ende madina hanyu wa ili. Attention, uti jouer na fe ukana basa mjemdo ambakana na wakubali warenge chao karjaka ujari ule mba ndu nanyi karjaka ujari ule mba ndu nanyi mdo amba na warwanike chao ngamjwa izo mafanya ngamjwa madaro mwa yafanya ngamjwa le zamali sisa ne meprise maifanya ne le bone yo mwalifanya abonge gari mwambia unikana mtahaddar ndati jouer bodi ni madi dini madi uti jouer ça ouais le comptable et finance moyen de paiement tahadari bodi ni madi veza haraka ou programme mwenye tabia yanikuwa neze indemnité ya zidemande riba ekifu utijonja rumaje ya khatwari ijo huli sasara ngamona ukanganya na zalina nemzali wo dobi na habari mtirengele dingo la zalina habari ba zalina habari wa julawa Allah azalina habari wa julawa ngamjoka emajeshi wale wabo pia waluna mizinga ngabo masase warenda ba pale zila warenda bdala gwana zila ontipi yana amadagazo waunti naka ukana toma ya kana ngwa tuko niona wakena haja na ngamjoka ko on parsa ngwa tondo non tina urije ngoni njarije ngoni tina uparje ngoni ukana emdi arenda ba pale zila arenda hamadagazo zila arenda mutu izomba mbuzi mabaha washenzi maburunku tina uparje na kalima aini manadamu Isilamu yarenda hamada gazo zilana bapade na fai swalina mutu na salimu na aimani yaoma burun kumbwa washenzi wana haramu iyo ntira parjori chedi ngoni abonge kamwambio
manuzi nupia nga matuzike archive vezaharaka nani abo wasanga mmoneseni nyonsi pi vavote wa ndwa nyumeni kabaja vote wa ndwa nyumeni nga mjulizo wa komori ukana attention wanadamu wanu tsawanu laila hatoolwa wanadamu wanu ngabo yanjhaba naila nurdini administration moyens généraux ngabo Mohamed Saïdou ressources humaines ngabo Souif Ben Ahmed waheze credit ngabo Said Hashim Said Mohamed exploitation ngabo Dinim Madi comptabilité finance et moyens de paiement ngabo Amin Said Ahmed ngabo marketing études de paiement ngabo Dalila Hamidi oui épargne yabo emhuwahao Laila Sedi Hassan oui les directrice exécutive ya toolwa Aisha Tolo Hazim ni wanadamu mlo banu ngasiyaruma hadisi shanga manzo mfanyere tari na sinema ngasaruma hadisi shanga manzo mfanyere tari na sinema nyinyi enge mndamwa Laila ukana banu dhahabundo bia irenga ya kanisa la Kilendo sanyi banu zintile za tukazijiri lelo shamdaza mdaza ngabo wandu wajouria sanyi banu msubuti mjua ukana mrenge dhahabu itsoe hanyu shamsubuti kamjaria horenga mbe mzinike wandu horenga bursu mzinike wandu honika medema dohule nsohole molibi ya miruadi ho onikor na yabo mrenge miadi ya 2021 ya uliba ezeno izo pia mrenge fami wenye dhahabu ya hao amamba ilitona mana sanyi banu sha yavumbulwa haku banu eze renseigne marilo nizo muoni iho doi ambadi ni madi woide comptable odo akaubuli erialiende heze ordro za woi aba sawa ya toolo Laila Sedi Hassani hubaki a contact wanikemba tabu yena ibadi ya Dubai wafanyeja izo pia izo ngamzifanya ruma telefoni wandu wazijua abonge hapo kanza njeni mwambieni na mlibe dhahabu enamna rafikiani namna dhahabu ijulawa mlibe zendamnite za heze biye ne mausi ne izo zontipia ngani na mapesa eke kamtina na mmono owa hibe dhahabu mwedema huze majumba hao ne magari hao mnike mwenye dhahabu yahe nezema lizahahe c'est bon ngani na mapesa ngamziju dani kabati wandu warengao interezi nji abo amadani na mlibe eza lazimu mrudi tena ekenga mjukanda maone madhamana hanyu wahiba mrengeisho wahiba muzeze nyumbani magari ne mazamba ne zembe nje mjirante saizo ndizo nakanzeli mwambieni bana ekemsamzifanya Allah ikenje abani mvumbuoni tena ijokiro ekebigabo mndamba mnate mnari yalo mikamjamba bismillah wa shahada la ilaha illallah shahada muhammad ndutodi shele uparele shahada ezijo humundu andu wapuli wa majini wapuli wa mazetwani wapuli wa jao basi oyi hamba abonga jetari mwekanti ya mzazaho katila mwedema muwe afe mjambe mzazahe kaja kutina dura ya urenga attention bodini tahadhari bodini utitavu hene ezeno zinu zindongo za hatwari ebidio ure mungu ure baba nukarjala horudi banu mtifikira ukana gamrega wa dhahabu ila mdazeke abo mwenye dhahabu ilangu joda sacha aina kati ya jo swali hato usiku emisiba ijo mshishiani boda haju mjomabe masikini urisami awekeze rohengezila wao ke mtuenda noka mtuja mjomabe na mwampare ajani sami bayo ndio namna komori ya kufanya ngojoona Mungu to hiba no kufanya masahiri na elimu ya ndo ahangamizo yafanya we masahiri na mwambe amina Mwenyezi Mungu na jali wandu wapuli wandu majini ne mazetwani wajuse wandu mu Mwenyezi Mungu na jali wowo yakedo ajala hao ya wareje ya wangamize wao yafanya ba owandi banu yajoka ulazimu mkomorijo na mrafinyila mdema nyambe sinyo so wende bamjoka we kunanza utinifinile manyo baizo urendao ngamziju indo namna komori abidia kayabasa wandu wane no unafiki kila mtu dahonizi indele daula hatu dahondali ibine izeli mune masai wanzo ni wenif
elo bulo na hajana mzaza hera nzige ajake na hajana na wanyanya au mjomba au mrijao pia wanwari ndi hamadui mafujari madwalimu sheheni mtuenda ono mwalimu asibabu mwanyanya asibabu mbahindu ya mru asibabu mru mshawandu asibabu mru mmewa wandu Mwenyezi Mungu na jalie yatima suilishe neka waswili mbuna zezo ajenda afanya no ya dhuru zitomreje yeye Allahumma amin ho wandu yirivya na kutamade ya nono ya nemba ndini ho wandu yiweka yao do fanyishi hao no wanadamu wana izo nizo sisi rakahanza limambia nizo kwezi watukufu haizo aromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikoando meki haupesi wajwenda mbio walibe haki ya wantu ikayao wairenge wamba wadeside wailibe ezefamizaho wanruan reza hulereza karibu na mei anuga mdedona hii ebala kweli zabari madama kauto wambe mnike wandu nabo mrenge msisiza hama baga mjobuliba ebale barua ile wakati makabianzi ya ukanga mjoli bala 30 août 2021 ebala mndamrende ebala mnomaja nyongo 2021 août atale lo ça c'est quand on dit 2023 août comme imaginez au bêtises amalizo et mwenye kanzi kwa le 2021 ngode yaniko tabiahe kajaniki wakati na barko yonisiba ngamona udara una boni wa mandalini tsaino Mwenyezi Mungu tuamba ngei maukwe aboko kuna uya ona tena geuchi kuna unji amali batuka mapesa tena inusabeni imane ngeuka wishara nzo madoni bo inusabeni imani yakawewe de gara ode wanikiwa ni azali ubirileze banki hizo alafu ubeza wanti habaru wakane banki keja komelo wanti habaru of the city mainduzala ila ulo bank centrali hala waya kashe barua ya wonesa ukala ila kana ujokomea bahindu tena akanza ya couvre barua ya laila woti na emigabida kami ulaya kasina babichi mjenda komori shawaula umloda nyina o watabi hao wasikiti hao ya ukahakika bandu sisita bofa habadi waitindami bofa habadi banundobi banatolo hazini shemwanya nyarege barua banu joka ulibo dhahabu ya wandu joka ilibwa ne mapesa shakabo mdudo dini wede comptable wambaja ubaila ila ambashe cha izo pia karisipati sao waudo wandu mloda nyina o mlao no hunwa fanya hazi shangwa tabi hao walona ubinadamu ndo walijuzao siku wandu pia kwa tira dini zo marenda kamna ujwanda madoto wapa wana unika wandu bursu na abo msisiza hamtinzi mduto amale mwenye dhahabu yonga mfilo kutojoda za jao dhahabu ya henga bo shughuli bana mtuko vende ntina mnambere ntina jao dhahabu ya ende irongo wandu hazomeki alafu mwambanga mjo iliba mjanga mtuko urenga dhahabu na zindu na mali mozinika wandu na mbe na hizo pia Mwenyezi Mungu tuha amdizini abogebo dini mali ra Mwenyezi Mungu tahadhar. Ne jouez pas avec le feu. Ne jouez pas avec le feu. Et namna ma subuti manegeta habu ya wandu manjeze barua manegeze bursu nezo maniko wandu namtahadhar. Avonge abo hautimize mahadisi hangu. Sika ujabanu naambiwa alokomori na mdunge tsoholene madabanele feleke hate manyo yakauhe manyo maruje mbashatinu. De madabangaji bao hala fokem hesitation ziheya. Les diabeti zimrengeni nega jobabi ariya baba izio kemsam lembuzi ateze guti mzibe mayane ndini shamtu juya baba sa matowe elejishenzilo maundana nanti ujwenda ende sukari heya ya jonja lapitali ya unda mbadala yamba mnike baidi ya yale ujole mane mba uma yake ka unba simekta mndugu bali kufikira wala ngodo ya huzese simekta balade ke wale le papa ine mboga ne didi bedi mba irende hama mouline qui c'est gaton qui et de pharmacie ndatsa chaka mna ukana la pitali gemje mkena pharmacie sababu ya ukana aba samdiwa za ukanganya na tabu o azade ni mrenda jitsunu amati dawe olado waize kofia walado wa semeshi walado waize portish wala titisa wala wajika usapia basi hata image vient wajo pashi yako wale manga sina mfumo wakati do shundo henda wadangu shoshko utima sikini chata ala la rikana shindo jibwe manyoga mro shabasa Allah pia ni mgoja jenda karolo wisiao wakati unukumbi wa fumbuni wewe fumbuni unizo paringi zombi rubo aruma ukumbi mdo ajwa mbeni abukatwenda chao il y a 20 fois même la haram kenjo oliva yarmo unilo na vajuzi
alinida nyumeni amanzo kupia nyumeni na ndinisa nyumeni okongwa ndio beze mjomba Facebook shabale mndu mmaye kutwa tingela iko mndu utaivu idei inde demba gauni yako kwa mjomba he ule afema to ma mirini izo zontipia ngalibonao abahina mdunge maele ala foke mi suba andwa isa wapasha mjomba diaspora sa yoija ye warente za hao waje wende wa manilia ni sen ateshahula ndubweze hanyo waje wadumlisa ne diaspora aina ruga mazo diaspora mfanyeni ujora mani bahoma abo ekajali madaba ya tuiva wale mani bahoma gutojo da agence da ringe mavio tawajeza wongo jorenga ndiwe gojofunga lawani au ufo maarufu udungwa nezenti yapo inde manana ba engenyi peuple mjwa izo manzao chazi msedi mameteka zamba aliswali ya zamba ni peuple wafuma to mtujwa yo manzo mwende ni peuple ya wafumatu iwe lupande na kanta nambe abonge yabo nyide mjo wona na mbaki yabo awumabe onije jana wandu wakamanifeste au Senegali wakamanifeste ila de diaspora na mnambiye watukufu hawala do walo yabo wabao uloti honi do ubo banye mojo nda wabaye tambwe kenga manzo mdotizi wezera jana neze majana maidi shaizo mkoza mbamba tambwe amba kana uloti yani do ubo itifam DJ na mbeja kwa uno wanabie waradijana wa urumbwezi kan ojena da filosofi ngaba sema namtso na kanyi mloti honi de mba ohindi matrende ke majo mbukan emana mtso na kanyi de mlotere hindi matrende alafu ekemlemewe ma reserve wa jumsaidia hindi shanga mazo diaspora wamliseni wamvazeni wamtiheni wamlozeni wamfanye hata wajua mfanyeni manifestation wapashi tinda hivi maiona diaspora dia manifest sisi rifanye za hatu riremwa zela manda ritwa gazi riremwa matrak rendo ma aeroporo rendo moleteli rendo inaba hanu bokodo waliyo ntina tunundu rizinga aro ritwa gazi riremwa la manda rilapisi wakabati za turundu gujwa aeroporo yabo gutatayo hata yatuka uroha abenge na mdunge maile nele feleke mdo hula bayo ujiga apaka msishungulia hama wandu amba ukana si ekeramba pakade ula haki basondo loko morabasa paka shungulia shirirege deri jozi ya entole ngari dubilia obanurire hitwa pia basi abaso aeroporo wajaza wata ola mdu tukanda pemba maile wanike wale basi na basalati kwa tuhoba inge bala ola mdu yangu wako ele gari bainge le gari linda leungu hambidi walirengeza watano waduhenda wadwa mtindi bala je ola ndidacha sasa pema ile ajeza okatira jumba sikini shema lene shitwangi cho ndure mbadi di purani huno ari ma etasyo isi ya mauzani etasyo isi shaka batukire bano kartina ma docteur bano kartina jaw ari bala wa homo mjuzi ari bala katiri homo découvrir ari bala jaw abasana mbuli azali yarengeti ya irote banyo ma journalist na mbali wao wana wikono wana makome wana mafanko wa mlona wao mdoenda mori filme ele pobodeze ele tindi la fumbuni ne malaba yao sha ngambe homna risala amadamba janati wishi ya urongo eba nungodono imaja kono buhamada mbaye au bantika hambango nini yosa sanye manyo utimbe nayi usaidie ele fujari la azali buhamada mbaye shango incite ya ukana wadudunga arshimete malaliyo mdwa kwa mdongoza beluola olenge gasina tibidike hafu hauka ola katina kiti ngabo procureur ngabo ma juge ngabo ma médecin wandu wa pulezi twana wandu wa mizinga lisubuti lamba uka wilama lezi wakana derema wocha ucha il a pas vu formidable travail wandu wa ifanya mbeni Mohamed Mbaye wode mdulo da unai Mohamed Mbaye unabi ban godo furashin ezajirin Mohamed Mbaye ezajirin yabo ko chokobreje hun manu toba kiwenje ulona tinje mayrumo ala fungo paro wandu wata Archimed Mohamed Mbaye Archimed wasomesa université womdu yasoma womdu mstaarabu womdu mzakili wasomesa wandu wenchi yabo dodondo utije ujitumia ajali bo manashe wangu we manashe wangu mazano uti urongoza shezano kwa zambajana engo wandu Archimed wajabo watu wauri to aromanti amadio itona ndoko ezajirinti undo ninda zibi Mohamed Mbaye ukango paro wandu ambe wado contrôler Archimed ekaba mbo contrôler wo belu wo kiki wo sfajadi wo rama wado wandu hafa wado hiba wado rahitwa ebanu leje Mohamed Mbaye ezuru kwa zamba zile bala ula ngwanzo waje wabu wandu wado rahitwa nekena Archimed namna tola mji emana she wangu soba hutoinge bana uratasira mtana ngutoma byana
na mjua mdunge maele nele feleke mle paka mswani shunguliana mbahuma de mjua ujua kabala tika ula haku alafu wakati hiyo azali endo bulole le foto la habari ende hava ya gauni wako mdu fikiri nyamba kulweri na makoshina kairi ila pombo la koti wako azala paroliva mdoko fikiri tiki mdafadja ko fikiri makuveti ya livaya rahane leva o mzadzegama tia livaya lelo wote hoburi basi na la shetwa ndwa madam bae utichimenyele uhayati wa hao bwa madam bae ya bila ukajuro para wanduka na mdodu ngarishimete namna edao neza chau bawu ka 20 kwa chau e wanzo entile le bwitila matilo do wetiwa do nza shonga wao bwa madam bae urende bane uwezezitila kinezitili sana wala ndo jokana wanu ndo nza shonga wale mezo wazazi nufidi wanu bayizo ndo misiro ndo wasome reka usoma reka kutasenge video ujokana wende bahanu wandu akawona kawondulo na baro chezongo waliso zambazila zila hatu wavura o ile kojone nele bangela bihanyi waya bukwacha tuambeze ruko zile ashimeta ka basome sata pashia tato lomba ne kati alfu mbo na mduka no mtunda eda alafu Mohamed Ali Swali wala ila raka ujarambe uritendeye wala ripasu le mashishio ya guda mwataka batenda batuka utira damu na uvundo ya ukana kawe na carnet d'adresse bo mtukufu mimi personnellement aina katimito zile kana ntifieri no wa rumenti yopia na menge iti unriezi tijo wa hukumu ufopirizo yafe uorendora renge nyumba irenge uorendora renge magari renge uorendora renge raero wana hewa jwa dofanya hazatari jo uratrape haki hatu jofanya engeti unriezi wallah shaba sarikanza mdu ya toritolea enuhusiasha ulainu lejini linu ukaba nabasaka tugo uruma ni timkomba na Tarzan wanu wadungo uliona mabibi no nazinya pamba wandu wambanga wana carnet d'adresse nga wana wandu julu occasion ya jiri Burkina Faso occasion ya jiri Mali occasion ya jiri Guinea occasion ya jiri Niger juzi jua upare Hassan Hamadi upare Ashirafi upare Tosha upare SMS upare Shaheri upare haina mdu weka yao ngamu mwanadamu banu wa siasa etera la arifu na onti pia mwede matanganyihe mwanzihe barua mbeshe Faransa karanzori huone dharuri wana hatu wafanya manifestation kasi na mahamitano kujato wawaza ezo nongo zendo no kanziro sisi hata jokirwa ari worife ko jamba nyinyi wajo juha bondo wa ndo ajwa be urisikini yeba euliyo banu kartujo nga remundo yiti kati majiso haubo soba hubo ulo yabo esoba ngo yabo kutia ntore hunu awambe keni jejeri hadisi rare jenda Komori wallahi la adimu karjwa mbeze apeli wajo kubaliwa je mfumtano wajo kama bunjilio lahe wa Faransa yao Champs-Élysées ritso jwari bale makritasi ema journaliste ujazabo pia renerambe bandika ujari fungwa bana ega ritole yawe mshenzi mamati bala aungare do direct ngarenda awe ambassade ya Russia na mdijule ndazibano si wana wa Komori nzori ulo arife na mdibe Russia le rabaki bainge mjori bazane rawane nono anzo muone wallahi billahi kaula zimu ekwa ze wanu buswabaho asumana baho oangamia autoteta sha tina uhuzia boko wakati wa hamba uja mduka daza buswabaho omwe ngutoto amba ufanya nzima ba mtume ambeni yaonambi nazizie kenge na mvu na zambe ufungwa hasibabu do wana ezengo zino lija Marseille yabo lijarila la bonti yabo amamba iritona manata no utolo ure mwalamanda ulata essence ulata wakati ulapiziwa ntobo ni huona ni huamini yo utije unibelila wandu ntoda wena shamuini na mbaye na waujuka wa amini ujeridungane nambiye ngabo wandu banu walemewe midune shiuno jawami hautohima mbwibwa ina mfumbili rijuhe banu rende mfumtano ya ministeri mwaenda wale wari muri abarengo abagandura fungwa pia karjoja ruzo abantu zabari na mwede mwambiye mana rarengo abantu abasaka da republique ngarendo Champs-Élysées ngarendo Quai enga mribunumiza nga mriwa urifa ngarendo ambassade ya Russia abasandera mbe tsasi vanuri ramba ngarendo nzori bulwa wari kauja banjera na mrisove bakartina wantu ekeri dungana wantu majana maira umajana mara emagari atuka ujabo pia ngo wajo uzise wanu zabari wanu
wanu wakaujambia Faransa ngoto wemshenzi wala au ngonko naye bahingo jona Faransa basangu jitwa wallahi Faransa ngujitwa boswaba basi wanengenga sina opposition ya ukweli wajori ndindise Faransa basa wajuparo hadima pia na mtesidea manu mjwanza lebya rum ngasina mna moto tsola ulomda hafu ya tuparo kanaiz na mnike waka karja wana ndongo wabalale gari batinda bora tukari poema madami yomo pia bati bora tukari yangamani woti do wendo na mtungu wewe iliwafiki angena revoti ngamjwamba ngamonao ilalo esombo swaba ilalo eso ya Ibrahima Traoré wala wambachi nganzo mwede matai mrumbai Burkina Faso ya je aritende mrumbai ulona experience mrumbai ulona chao ndogoti mruduhazi bo ndogongazo mrulona imani mruro Mwenyezi Mungu mrujo site hizo ambao mrulona hamu mrulona ubinadamu mrumkina hivu mrushujaa mru atwania mru msubuti wode mru ansori ulo mrahafu wode mru manza omano abasa amangebo swabahu decide kenga wana wandu hushilia yabo esafara lewe inuvanu haraka rijuhe jerijo hizo lifanya obano ekabanu na mfumo wazee wa hatuan rambango wao na contact rambango wao na carnet d'adresse rambango wao na experience kwa jarirumi ya banu Faransa ya onakana kenja shili wa Komori wanu kweli yabakia umaru wamjosha Komori wa isawa na ngwani Rusi arjo fanya apeli ya wallah mimi tede deja rumu ambasadi za kijeni mimi tila rumu ambasadi za kijeni tizipara uniunjilize wandu rareje na Komori boswabahu rionane hunu rijwe hizo rifanya oranzi wakati ilo lileta wakalijende hizo rizo na kanzani huambie banu yabo wewe uparadini madi ngamuhulindo maudu no ushao uhadisida ono wandu ulo yabo wede ulo ne mapesa yo meki wede comptable ulo yabo nyile mvoti yo mwambana ritoeze mbe na ritoeze mbuzi na rifanye jao ti satambilani wandu ndawe ufanyo hazida ona o neze nongo zijiriyo banuru mwambia ni ukana siwa Komori remaje shinga sina wandu ra hina bahanu yabo ngasina wandu amunge utije urengeze mali hizo muli ya wandu tuhole mrengeze mali hizo muli ya wandu mbe mrengeze mali hizo mnika wandu bursu mrengeze mali hizo mwende madoli bya wandu lamanda lelo ya heta habu ya wandu nje mji masikini cho ufanye sinema bodi ni madi ho wela wewe de comptable ne contact ole niyo da wana laila ukalaila ngwende so bainge kati yabo yoti mali ya kartume yani siada abo abai kartume yani banu ngari ma registro oni banu shele karifu basi sim kidiri fi haraka shekanga sina muo kamjo tambiha wala bainge rifu Mwenyezi Mungu ezo twabia mazina nda izo mzina nda banu mtiyentu kana Mwenyezi Mungu katumo nani la ta'khudhu sinatun wala nawm wakati siwa woti mlevi uloti daba uloti chui wode wa haki wode juju wa hema juju ekanyu wandu mlona roho ekanyu wandu mlona akili kwa bidi mmonokeza unda laila na nazira zilade zi hasbuna Allah wa ni'mal wakil zilade zi dossier zinu woza jusemi hono za hizo binguni hukeni mri amba alhamdulillah rabbil alamin e dossier nge ijuso wa bande juma ti hizo binguni ufawwidu ngamu procure Mwenyezi Mungu zenu wazangu rengea fer amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad fasatadhkuruna ma aqulu lakum ngamjowe shila hizo nimwambiaoni ngamshila katina ndo wa ufawwidu amri ila Allah zenu wazangu mzinuko Mwenyezi Mungu inna Allah basirun bil ibad fawaqahu Allah sayyi'atu ma makaru ezembibo kwa kauzifanya ziwa kaushia wahaqa bi ali fir'aun su'ul adab wan wakaufanyeze wavuku wakanza wafanyilwe zembi iyo tena Dr. Musi Azam kam nauro harume merde iyo nywandu meki aka wandu wala wawende wanga mize qaumu alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lahum fakhshawhum waambilo kanga wandu watanganyika wafanyo makri wandu wafanye ni elimu wandu wamdede ni jawu watu fakhshawna waunga tuka waunga unatonga tuka fakhshawhum fazadahum imana basi shawa zidi uliounja harara na buhara wanjia imani fazadahum imana وقالوا حسبنا الله وamba uri controle ubiriliyo hasbuna Allah wa ni'mal wakil Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uonde mwema wa ukarimu wake ya jeri ndiyo solution
hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadla ezembi wala waonde wanendo wandu ziwakaushia lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallah kwa jahunda na nazilambi zino basi zembi ne masahiri ne zeilimu ni wandu mwaregeta habu ya wandu na nyimwabidimu itowea ekaka mjaelewa ngena mwimbaga mtu kundwa ni zero rahani la haja ilade yengo shele ebera ha abora ha ezajiri zile keka mjaso mabonyi wafumato na nyi Mwenyezi Mungu amba ukana kaka mjashanje maandalizo mwaziona pia abaka ilizinya marahana nyi Mwenyezi Mungu amba wala qad dhara'ana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubu wanadamu waika yao waona mio kwa tina tamba rehema kwa tina tamba irumbi ya usikini kwa tu soma kwa tu ishie la yafqahuna biha wala hum a'yunun waona matu kwa tu wone sijirio ndo waona dokana dhahiri waona Mwenyezi Mungu yadiba amina mjomangu paraize hamba utoka kama Mwenyezi Mungu abasa katudo lilo kada maulito kiyama binguni kona ntia amba Mwenyezi Mungu abasa ngutoli bya space ezo nguzala ila zila haina mkomori udhulumu ibidiambe ezinda zibizina surpuissance aba haba inga kanse nyumba ukwala mfikana abo basi yede mzee hapa shiye mekitsa wangu abo tuwanu pia nge abasi abasa yede utuka continue gramu yin organigramu yin ngamuona organigramu yin so ingo botu abasa ntwamina katunti nunuge ngamuona Mwenyezi Mungu ila amba ukana kulillahumma malikal mulk ukaujiona ukawede umhuo wa Mwenyezi Mungu qul innal izzata lillahi jamia uhuo wa Mwenyezi Mungu basi kulillahumma malika na mwambie ukana ufaume wawahim wao wafaume Mwenyezi Mungu tu'til mulka man tasha yunika weanza uti ubamba bitayinu bola ila ngo irumya ndo irumya ashengo gorariyo abari wende dawana abari watanzi'u al-mulka havuriya wa yao kwa kana mimman tasha watu'izzu aheza mraji ama prisonnier yani ha president ja Mandela na president ha prisonnier ja wanrochi c'est pas bona wa sijohunda azale kekaja la wa dunia shasiri jo anza la wende za hivyo ibande juma tibaba atelepinda la hai yengisi wanjube kartonza toliona sijodo enza na mimi atanga ngamombo Mwenyezi Mungu ekatendo la wana kabula bo barufu bo wali msamilio bo swabaho na mumre hule ne mazamu yaho wa Komori mzee woida ene mhazie ne famia hake wafariki kariti duniani na mumtie hule bawo ile zamzate Sharifa Husalmani ya itanda oiba inge hafuo intwa mineke Canada do tambisho wafu watu wabaya hatu na makoko hatu watende basi laila toi abasa hazima katujulwa geda babiwana engebo laila ndo ubeze hufanya uadilifu shauka udharau tsainu abasa yinu hufanya shit libre كأن لم تكن دايلو ورا بكون بغابة كما غابة أبا بس كوت وتوبانغول جابوا غابوا مكمل ولونا كيلي وتكوني الحمد لله إن حسبنا الله نعم الوكيل أبو كايرين يا مدي فسر وكان ولا قدر أنا لجهنم كتر من جن أسلم قولوا ولهم عين ولهم أذان يسمعون أولئك كالأنعام وندموا ولون ماتوا وتو نزجري ولون مواتو نيجكيا ولون ما شواتو يشيا وأوها مزينياما بل هم أضل بات كايرزينياما رهناو ndizo la kanzari mwambie ni banu abonge yabo manama swabaho wasumani fikire zabidi zifanyishihe wasana wadunge maelene mboga hata waswaneze shungulia neze guti neze diare wasaya na mwedema arenge majimbo mduheze majimbo hezi tobiambi shamke kamporofite diaspora tiyo yulo yabo majolawa harumaze tabu Mwenyezi Mungu genasi Mwenyezi Mungu ngojore nikeza khair Allahumma amin Emana mshohangu uzaza karadhi utiheze jimbo hamada lila tena bawe mzaze mwenye uzaya lila jimbo la tobiambi lakel jaji samru hamada we mru wa uheziza msomo we mru wa uhezize amani we mru wa uhezize maendeleo usoni wana wasoma na izo zonti pia shawiti mru anda heze jimbo la ukane mwana wa abiri dabi no ujo kana ondo alokomoru wa kwatina rukati unomvinyo na bange yabo iyonge joka uja jeimenye ndongo basi izo na mwambiani ukana raheme kie japuha sheo izo na ndana mlahani na mwambiani wakati ya doamba ukana qala alam aqul lakum zijiribo wa komori na mwone ezenongo na mlahanizo
mwaka ufikiri balanga mwabiyoni laga geya basanga mtoka hambaje bokozinu timwambiani shamkaonea ngasina muda banu tibabekana tahadhar na mtahadhari wa komori hemeke mmono hama wanuti wandu walona mbarwe toka yonsi tsaizo abasa ezaka ujiri zijiri ntujoga mtuka ula umudobi Mwenyezi Mungu hamba fala talumuni mtinlaumu walumu anfusakum namjulaumu namlaumu zero zahani inga mweshele yao mahajana tifanya direct yinu inde direct naifanya na kaumwambianize nuko zinu gasina mahamiraru timwambiani attention na mangale dati banu bwa Komori 31 juillet 2021 samba hemeke na mstehi mtidetirize image hanu inu 2021 basita inu lelo tazinu zija mharaya ngamona tsayo inde titri nanda na ikaza tsayinu banu bwa Komori bahinu daila surati al-kahfi qala alam aqul lakum ezinu njamwambianiso فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هوليهو أنرو وكزانا ufanye masahiri nezeilimu na udhulumu na ruombe Mwenyezi Mungu lailan wa nahara wa sirran wa jahara haina mdujoroshea mru yende ya mkazeba ujuu ya mpulie majini na mazetwani ya mbohesha hahi mnguna mwangamize hun duniani na akhira rekaye mhule rekaye mkaribu banga bo wandu akobulia wandu wa dhulumu halafu ambia wandu uchizoma itima bayinge yonge jorenga kabona neirenge mimi nerenge mjiro mndaya rele bafu nerenge shamini mriari dandongo mamzingisa ewa imane sojorenga neiwabali boko wajua yokana emndu mshenguno ndo naino hambulia emndu mmenguno ndo naino hambulia emzazenguno ndo naino hambulia gya mkamwe yeke chwana na cha nebira ina jomparisana imhobowe ezafati wakada wakati wakawona ero wambulia de dare gya jadu alisa ino wala shahara mwema na watoto bahenda haina mndu mshemwenza royo amba fanya ubale shahalali utililise shahara mbaga shida stamiline zezacha kama shida stamilino mrajana haina mndu msheutobulia solda lendela uwe mndu libo hemndu mapesa lihibe dhahabu lihibe wana bangili dahoni mawandu linomba mtuzi hani bela dhahabu ikamtona kanywa zaze wedi ni wana washe wedi wando mahanyu wawende wahibi dhahabu za wandu mala honi wahibi dziwa la wandu wanu wahibi mituzi wandu duangale miyomone kewaja ukona mduka wa kazaja wenji getungo wa yashada bokangwa vangu za kishenze zeka kizao emituzine le madaba ketuane odu wacho mala honi wanu mdolani mabaha ina kati mitwambia chaka mtukede hariwa hatikana parwe wala banga zali ya fola karna pardon namtini pardone bombuzi wanu ikaja bindo par wenza shonga waho wana mafanko wa udungo bala ujamu filmeno hifadhi tiyo hifadhi yani machululu dawana hifadhi tuna malaba bide hifadhi nema ya mabaha wani bidambe mabaha tayo eze muziti hizo kezijozi njoma dauni mawandu zino mituzi ne dhahabu ya wandu yoda mdimdozi par wallah shanyinyi baza ma journalisti sama fiti journalisti ujaja banu tena ajari filmea enduju ya fumbuni awari filmea ele chui la mbude la maweni awari filmea emnachui wazali hopemba gujoona na mwede mwa filme zepare na mwede mwa filme zelapitali na mwede mwa filme ezelikoli na mwede mwa filme eze wizara zilo bonsi juu yabo na mwede mwa filme ezetabu omoshindoni nje mdone so komori wala mroto ulaba utodela mo filme ekele daba ilonge lipashi yao nekeli pashi yange lijao boka ili rahana ni bo wenza shonka yani ma journaliste dabwana ebanda zoma mtukeda mo filme mo nikomba bizatike kabatulo na kamera mba katoko baliwa na telefoni wao kama wala wavurizo mshana ni wavuriza pia bwana rais bwana koje bwana rais mala ba mazi ngome mtomba kana bwana ngabo ndo kwamba kana wewe wafa kuwenti ngemrulo president oda ubini mwiti bainge ava costume bainge ava ya bubui bainge ava jao rekama na msheilo bwiti yabo criminel assassin witi
na majuze na mjuzo wa Komoro ukweli mrenti utolo himateze ngozi julo no wafu no walona muone zile ngo wakati la mjoma bega mbitao ngati kabla likane bya jambe ndi na izo ndo sechu bana mtofanya jaho no hindi ma découvre et ma benusio wa Komori o una haramu no ushenzi bana mtorambia mahala zali endao engono dahu ngondo yani kwa hindi hajaji shado solo ja mori filme ya o amezine wa vaize juba za zankudi waja yimegele ndio ngazali ne mabubwi ya mandiri bana mtu hamba bwana rais au madungane wenza shonga wadungo baleze valisi umsafara ubirije euroshia hinde ujaji yode namna journalist chabinti zijua bese usi kunyinyi na mwedo pale eka kamjaribenulia ezendongo azali yafanyisa wandu wasinyeza uswele gashila hatu yode tomaya ya huwa Komori yode avenir ya huwa Komori eka kamjari filme yayo marone se dossier wana muzi azali ya warengaida wavuruzo pale warumao ni mustadrani kaka mjari filme yayo majamarone sashamu itsatsa azalenda wanika wasinye yao ti demande mnone se wanda hukana baraka e list ya hema emikata de peyo ilo ensemble iho rido ijuwa ba ino duni ya ishele halafu ni wandwa he haya sana modema onele go ele wala ndo mbahiti ele kotila la valwa ni habari kairela makuvetine mruma he ya liva ya nekulu erine zekaba ufikiri zilanka baza minazi aunda wala wa heski eti yabaja bwatila ha he tibure mrumme yalo namnaila tibure mrumme yalo namnaila tiburongo wati uvaya titi bana tobisha indi bazanyile zaburi kanene ndulo na mamengo shenda na shenda utobishia mbale so hindi o wajisawe mazardogani no wadunga ngo ajisitiriyo balolele ukoke mndo mmono mndu gotojo tikwane cha ulaye jeje na mabala yarengele sia kadeba na dozungu wa mabelele aruja mwambe krista ijao aina mndu tujeste ho wa Komori utojeste mafundi watu utojeste mila nati no baba hatu ne miji hatu owanzo ndia fanya unafiki adom stay hinede shamimi Allah ekenjo mwas wa Komori abo baba huna mtata ngo yao ne mafundi wangu abo wa Komori wao ikoni wao mitami huli wao moroni wao aina bahanu ruwa yabo wao ngwateresi wao wamenyele waze swala sha watodo watovu wadungo mdungo ni wo swali nuko barunga mswali yo kado ikaisa hende za hemo za shoga huo ni mdanje kote yabo ya swali kado ndazeda da bado swali bode mjundu mjamdo kwa masalaka kumfisa qalu lam nakum minal musallin banko mjaka uswali ashe si rudondo msirini shamwende mrenge fujari majwa kake njatawaza lika utrakushu wando madam mdega jam swali sen ngabo kama to swala yikubali wanda keja kubali Mwenyezi Mungu jorisitiri Allahumma amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nima nduwa siasa mtili wa risala bokoni yorambesheani bezwoje janlia ya mtowene mahamai banyu ya mtowene unanga mbeze haraka mjuheri wanilientia hatu wa shukran.